तो आउ गोटे जिनस जोटा मन भर था तो सहीटा जस्ट एबे माने खुशी आनिकी देइछि आम परिवार भितर कौन सतरे सस्मिता प्रेग्नेंट अच्छी आ पुपीर भाई की भौणी आसूची तो एक कथा मुझे कहूनी तो आपण मानकर अनेक सारा कमेंट एमती आसी तो नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ तो चलतु सस्मिता मिश्र यूट्यूब चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत तो चलतु गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा आपण मैंने वीडियो शेष पर्यंत देखूँ निश्चिंत आपण मानकर जो कन्फ्यूज अच्छी मन भितर आज आपण मैंने टोटाल क्लीयर हो आ वीडियो देखी सारापर लाइक कमेंट शेयर करने जमार भी भूलें मन खुशी आज तो आज मन करथिले आज खाइबा पई चुंगुडी माछ को पोई तो पोई आसी जेहेतु शीत दिन एबे सब पोई रे सब फुल हो जाए तो देखंदो तो केते सारा पोई भी मु आनी आज चुंगुडी पकाई तरकारी हम ता सार गोटे बढ़िया जिनस आसी एटा तांकर डिमांड थिला जे देसी बरकोली आनी मु खाइबी तो देसी बरकोली मु नै आसी पाखापाखि 1.5 केजी ओजन रो अछि देसी बरकोली बो ताको गोटे जगह रे अजर दियो बढ़िया कोली भल नै तो गोटे जगह गोटे अजर दियो पोईटा भी बहुत बढ़िया अछि जा हाउ केते खोजी खोजी मो पाए अछि पोई आनी छ भारी खुशी खोजी कि माने 2-3 जनक घर आनिया पड़छ काहे कि जनक बाड़ी रे भी पोई नाही तो नुरिया सारंग बाड़ी रो आछि हमर दीवानी भाई घर बाड़ी रो आछि कांगाली भाई घर बाड़ी रो आछि समस्त बाड़ी रो किछि किछि कलेक्शन हेइ छ सकाळो तो देखन संग माने एटा हला पूरा प्योर देसी बरकोली तो ए शीत दिन एटा टिके खाइया को भल लागे आसी जाई आज तो धोई दियो धोई की लुण पानी रे पकई दियो माकड़ आइने रो देखि जाते ए बो एरा पचरा सब जिनस कौन है एमती तुम आशा करछ खाइबा एटा टे खाइबी सेटा टे खाइबी मते एटा भल लागुनी सेटा आगुर तो जिनस नथिला तब त आने दो म खाइबे से तो तार जा त कहला तू तो आइ के दब तू एते काहे गप सब मन हुए खाइए इच्छा हुए इच्छा सत्य हबो संगे संगे हुआ त संगे संगे खाते एमती राग आउथो सोधिया के मन आउथो क्या दरकार है बुझि पाइल कोन ठीक है कोई आसी जाई छी खाओ तब धोई दबो कोली तो एपटे भात बसी गला आउ चुंगुडी माछ भी आसी आज चुंगुडी पोई तरकारी हबो धोई की खाओ तमरे कोन फाटी जाई छी सब देसी बरकोली मो झियो बा देखले सी बा आगे खाई के पूरा उडे दो ता संगे माउसी खट्टा बो गाधा पदा सरले फूल भी भात उठी माउसी कॉलेज जाइए झील भी मध्य स्कूल जाइए आसला पर खिया पिया हम तुम्हें गोटे काम कर तरकारी बसई दियो देरी करनी मसला बटा हबो परिबा कटा हबो माछ भजा हबो धुआ हबो सब बारे मसला बाटा हबो ना परे सारू भल सारू नाही जति सारू आसी से सारू को सारू पकेडी चुंगुडी परे हां अल्प पका चुंगुडी सारू परेडी अल्प पका काहे कि ना सेटा जो फूल होई जे जो टिक टिक कसी फूल अछि पाचिला फूल को सब बाची दबो से जो ग्रीन ग्रीन हो जाई छै ना ग्रीन नो टुंगुरी तू पुणी आसिलु टुंगुरी ना त किछ कुआनी काली जो माड़ होइदिला मन अछि तोर तो आम जो छोट छोट कुकुर छुआ अच्छा तो ये 2-3 जन को बसिकी खाली कामुड़ी छकिकी रोचे खाली कामुड़ी ददरा करुच्ची काली माड होता टुंगुरी जाइला काली राति सारा बुलीची से पदारे खाइबा तो काली दिया नथिला से आज सकाळ आसी खाइबा कोठी मिलिबनी आम घर छाड़ीदेला खाइबा कोठी तते मिलिबनी केही तते खाइबा देबेन तोर जो रूप ता पई हजार हजार टका खर्च होला किंतु तार कुकुर प्रकृति से छाड़िलानी विभिन्न आड़े बुलिला आड़े साड़े ये होला तार से इन्फेक्शन टोटल देहरु जाउनी फेर से घर को आइला तो सखा आतो तते कहले केनाले मत देखे जाइलु ता मारो ने तते केही खाइबा के देबेन तते कुआ हाइची तू से कुनी छुआ कामुड़ीबुनु तू तांको सुरक्षा दबु आ तू कामुड़ीबु तते खाइबा पे को दिया हबनी बाडा हबो बो खाइ सालनी मु खाइ जाय हेई कोन तो खाइबो मु आ बसि खिया पिया कह हिची को मोर खाइ छी आलू चकटा बरकोली चकटा दही पकेली खाइली मोर बसा दही मु खाइबिनी तांस खाइबो खा तो बहुत तांकर खाइ सालनी तो एबे वर्तमान माउस तो कॉलेज रु आसिना झियो भी आसिनी तो एठी चुंगुडी तरकारी मानु कर दैचंती देखंदु वाह की बासना तमे देहो देखला एते भी आउटे कम आउटे पड़ले मत दे दो
ଏତେ ନେଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଲୋଭ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତରକାରୀ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଏ ତରକାରୀରୁ ତାଙ୍କ ଲୋଭ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆପିଆ ହେବ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ବାକି ଅଛି। ଖାଇଦେବା ଲେଟ୍ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅର ମାଉସୀରେ ଆସିଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବେ। ମତେ ଦିଟା ଗରମ ଦଉନୁ। ତ ମୋ ବୋଉ ସବୁଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା ବେଳକୁ ଖରା ଦିନ ତ ଖାଲି ସେ ପଖାଳ କରିବ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଖାଲି ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଆମକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି। ଖାଲି ପଖାଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଜମା ଖାଇନ? ନାଇଁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ହୁଏ। ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ପରିବାରର ଲୋକ ଆମେ, ତେଣୁକରି ଅଧିକା ଆମର ଭାତ ଉପରେ ଇଏ। ଆମର ରୁଟିଟା ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ବାସିରେ ହୁଏ ଖାଇବା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଭାତଟା ମୁଖ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଭାତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁକରି ଆମର ଭାତ ଚାଲେ ଅଧିକା ଖିଆପିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଅଧିକା ମେନ୍ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ, ଆଉ ପଖାଳ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳକୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଟିକଟକ୍ରେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ମୁଁ ମେଞ୍ଚେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବି। କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ତାପରେ ଆମେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁପିର ଭାଇ ହେବ, କିଏ କହୁଛି ପୁପିର ଭାଇକି ଭଉଣୀ ଆସୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ମୋ ବୋଉ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କେହି ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ତୁମର ପୁଅଟେ ହେବ ଦେଖିବା। 2025 ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ତୁମେ ପୁଅକୁ କାଖେଇକି ଆସିବ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାବା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଆଉ ତୁମେ 2 ଜଣ ଆସିକି ଯଜ୍ଞରେ କଳସ ବୁଡ଼େଇବ। ଆଉ ଆମେ ବି କଳସ ବୁଡ଼େଇଥିଲୁ ଆର ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ କଳସ ବୁଡ଼େଇ ପାରିଲିନି। ବୁଡ଼େଇଲା ପରେ ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା, ତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଧା ହେଇସାରିଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଘର ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଘର ଗୋଟେ ହେବ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କୋଠାଘର କରିସାରିଲେଣି, ଆମର କୋଠାଘର ହେଇନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ରର ଅସୁବିଧା ତ ରହୁଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯାହା ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଶେଷ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଶେଷ ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମାନେ ଖୁସି ଆଣିକି ଦେଇଛି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯିବା। କେବଳ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ସସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଉ, ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କର ନାତିଟେ ହେଉ, ପୁପିର ଭାଇଟେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆସିଛି ପୁଅ 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 ପୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ପୁଅ 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 କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଝିଅଟେ ହବ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଝିଅ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ବି କେଉଁଠି କିଏ ପୁଅ ଥିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଝିଅ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ତାଙ୍କ ଦୟା, ମଣିଷ ହାତରେ ତ ଏ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ ତୁମେ କହିବ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ବି ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତ ସେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏନି ଯେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଭିଉ ନ ଯାଉ, ଯେଉଁ 2000-5000 ଭିଉ ମାନେ ଯାଉ, 5000 ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। 50,000 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଆମେ ମିଛରେ କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା, ଭିଉରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମିଛ ସତ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଉ ଗଲା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ 20 ଥର 30 ଥର 50 ଥର ହିଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଭିଉ ଗଲେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା, ଘର କରିବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା। ଯଦି ସେମିତି କରିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ଏତେବେଳକୁ ବି ଘର ସରି 4 ହ୍ୱିଲର ଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋଟା ମୋଟା ସୁନା ଫୁନା ଚେନ୍ ଫେନ୍ ପକେଇକି ଆମେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ତ ସେମିତି କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛରେ ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଠକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଉ ୱଏସ୍ କରିବା, ତ ସେମିତି କେବେ ବି ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିନି, କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଭାବିବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଶା କେବେ ରଖେନି। ଆଉ ମୋ ଛୋଟବେଳ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୁହେ କି ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୁହେ, ଦେଖ ତୁ ତୋ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୋ କାମ ଉପରେ ତୁ ନଜର ଦେ, ଆଉ ତୋ କାମ କରିକି ତୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କର,
ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେବେ ସେଥିରେ ଖୁସି। ମାନୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବି ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏମିତି କାହାଠାରୁ ଠକି ଠାକିକିରି ଆଣିବାନି କି କୌଣସି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବାନି। ପ୍ରଥମ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ବି ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ରେଭିନ୍ୟୁଟା କେମିତି ଆସୁଛି ନା ଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଅଧିକା ଭ୍ୟୁ, ଅଧିକା ଲାଇକ୍, ଅଧିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକା ଭ୍ୟୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୌଣସି ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକିରି ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯଦି ପକେଇବାର ଥାନ୍ତା ଆମେ ବି 50 ଥର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମା ହେବେ ସସ୍ମିତା ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ସେମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଖୁସି ଖବର, କୌଣସି ଗୋଟେ ଖୁସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଖବର ବୋଲି ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କହିନୁ ଯେ ମା ହେବେ ସସ୍ମିତା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଏଇଟା, ମା ହେବେ ସସ୍ମିତା। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଘରକୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବେବି ଆସୁଛି। ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯାହା ହେବ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଆମକୁ ମାନେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସସ୍ମିତା ଜଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ଜଗା, ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପୁରା ସତ୍ୟ କଥା। ତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ମା ହେବେ ସସ୍ମିତା, ଆଉ ଆମ କୋଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଆସିବ। ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଗୋଟେ ପୁଣି କୁନି ନାତି କି ନାତୁଣୀ ଆସିବ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି ଅଛ ନା? ହଁ, ଖୁସି ରହିବିନି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଝିଅ 10 ବର୍ଷ, ଆଉ ଆମ ଝିଅ ବି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଥିଲା 17 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ପାଖାପାଖି 23-24 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ନାଇଁ ସରି 18 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, 18 ଚାଲି, ପାଖାପାଖି ମୋତେ ବୋଧେ 24 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି, ସେଇଟା କହିହେବନି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ତ ହବଳ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ବୋଉର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଝିଅ, ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବା ତ ଅଲଗା କଥା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ମନେ ନାହିଁ କେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁ, ହଜାର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ପୁପିର କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁପିର ଭାଇକି ଭଉଣୀ ଆସୁନି। ତେଣୁକରି ଯାହାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମର କେବେ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ପୁପି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ମାନେ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସବୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସତ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିବ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ସେମିତି ମା ହେବେ ପକେଇବା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପକେଇବା, ସେ ଅମୁକ ଡରିଗଲେ ଆମର ପୁଅ ନା ଝିଅ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆସିବ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେବି ସିଧା। କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବି ରହିବେନି। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି, ତ ଆଗରୁ ଆମେ 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ମାନେ ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସବୁ ସତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ମିଛରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ। କ'ଣ ପିଲା ହେବ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପିଲାପିଲି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ତା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପିଲା ହେବ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, 8 ମାସ 9 ମାସ ଭିତରେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ଅଛି, ଯାହା ହେବ 9 ମାସ ଭିତରେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବି ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପଢ଼ିଥିବ, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ପୁଣି ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହିଁ ସତ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ ହୃଦୟାନନ୍ଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ହୃଦୟାନନ୍ଦ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଜଗା ଭାଇ ସସ୍ମିତା ଭାଉଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏବେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ ଜଗା ଭାଇ ଆଉ ସସ୍ମିତା, ପୁପି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ପୁପିର ଭାଇଟିଏ ହଉ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ପୁପିର ଭାଇ ଚାହାନ୍ତି ନା ଭଉଣୀ ଚାହାନ୍ତି? ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତ ବରକୋଳି ଶୁଖିଛି ସେଠି, କୁକୁର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବୋଉ ଉଠି ପଳେଇଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ପୁପିର ଭାଇ ହବ ନା ଭଉଣୀ ହବ? ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯେ ପୁପିର ଭାଇ ହବ ନା ଭଉଣୀ ହବ, ମୋର ଝିଅ ହବ କି ପୁଅ ହବ, ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଝିଅ ହବ କି ପୁଅ ହବ, ବୋଉଙ୍କର ନାତି ହବ କି ନାତୁଣୀ ହବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟଟା ସତ ହବ ନା ମିଛ ହବ। ତ ଆଜିର ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଜାଗା କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖିବି,
आउ जेबे भी ए खुशी खबर टी आसीबो मु कमेंट को पढ़िबी तापरे मु वीडियो बनैबी जे एक्चुअली आपण मानकर कमेंट थिला आपण भल पाइबा ही आम प्रति सत थिला तो आउ कोन तो एबे मु बाहरले हनुमान बळा एखान 3-4 दिन हेलानी खाली भगवानकर अरुआ डालमा चालची खाइबा आउ मु एबे चालिली हमर नगसपुर सुंठळ हनुमान पाखको जोटा कि से जगह रे भी आर वर्ष यज्ञ रे सॉरी आर वर्ष जना 3 वर्ष 2 वर्ष तळे जणे हमर व्यूअर्स भाई भौणी जणे सी हमको डकैथिला हम जाइथिलु सी हठात राति 7-8 बेले चरुअन नहीं गए लोक शशिना तो आ कर गोटे भल जिनस आनी मानु आ करते से पार्टी भर पूरे देले कहले शशिना बाबा आर वर्ष पुओ हो कि मझी वर्षटा पलैला एक्चुअली किसी हेलानी ठाकुर बोधे एक्चुअली भूली जाइथिले तेणुक आज से जगह को आम जाऊँ आज से जगार ठाकुर पाखे आज यज्ञ बढ़ुची आज जाऊँ आम मानु कि जीवेनि देहटा एक्चुअली भल ना बहुत मानने सब खराब हो जेहेतु मु तो जानी ए विषय किसी बुक कह कथा जे 2-3 मासटा एमती प्रोब्लेम रे से रहिबो जहाँ खाऊँ बांति बांति हो जाऊँ हजम फजम होनी मुंड फुंड बुलाऊँ शोईकी प्राय समय से रोच हो ठीक अच्छे तो आज मुझे गले से भौणी जन को खोजिक से पाइबी तेणुक आज आम जाऊँ मुझे मौसी जी ठाकुर पाखे दर्शन करूँ प्रसाद पाइबू आ घर को आसबू यह जिनस आउ बहुत सारा भी कमेंट आसी सस्मिता भाउजर पूरा से तो आउ किछि नाही खाली पुओ हो घर समस्तक कंठरे भी भगवान अछंती हां घर कामटा जल्दी सरी जाऊ एक्चुअली सत माने एबेका परिस्थिति रे मु जा अछि तो आपण माने कोन भाबिबे मु तो जानिनी सत भाबिबे कि मिछ भाबिबे मो कथा तो बहुत टेंशन भीतर अछि काहे कि ना मोर सब बेला पे मो बौ के ए पुओ तो आखिटा एक्चुअली बड़ कोन पई से को मु जानिनी मु जो जिनस करे मोर कहीं छोट जिनस मोर पसंद सब आम बड़ करिया बड़ माने सब तो ये जो घरटी भी मुझे तैयारी करुँच एक्चुअली मु कहीदेची आपन को मो पाखे गोटे टंका ना मुझे आगु बहुत वीडियो कही जदि सेमती यूट्यूब मु लक्ष लक्ष टका जहाँ भी रोजगार होती बहुत पैसा रोजगार होती आ जहाँ भी रोजगार होती सब जगह पैसा को मुझे रखी था ना मोर घर एकताला नुहे दोताला भी सरी जाता मुझे गाड़ी खंडे भी करके चढ़ी बुलता तेणुक मुझे हाथ में पैसा आसो ए हाथ में 5 आड़े मोर पैसा खर्च हम आउ मु उचित जगह पैसा खर्च करे कौन सी खराब बाटर मु पैसा खर्च कैनि जोटा कि माने कथार अच्छी पंचमुखी हरि तेणुक भगवान आमको खाऊचे पिंधुचे लगाऊचे माँ बापा परिवार सब खुशी अच्छे लोक मैंने तो बहुत अभाव में बहुत कष्ट फुटपाथ भी लोक मैंने भी रोचंती एमती बहुत जगह आपण मैंने देखुं माने बहुत बहुत हैरान लोक मैंने रोच आमको तो भगवान एत हैरान रखी ना तेणुक एत आशा कहीं करिया एत लोभ कहीं करिया खाली आमर मोर मोर आमर आमर मोर मोर कहबार ना तेणुक जहाँ भी आपण मानकर भल पाइबार मूल्य आम पाइचु बहुत पाइचु जोटा कि मु निजे चलियापाई जी आवश्यक छुआ पाठ पढ़ुची निजर खर्च वर्च ये से रखिक अवशिष्ट पैसा मु जहाँ मन भर ये कम आज 5,000 टका खर्च करी ठीक कम खर्च हम कर दिए मुझे पैसा केबे आशा करनी जे ना आउ सरजिव पैसा आमर पैसा अधिका हे तेणुक मु जा मो बो भी से आ मानुकर भी मन भी से सब मैंने आपण मुझे आज गोटे भिडियो में कहूँ मझे किछ दिन तले गोटे षंडटे बंधा होता बहुत लोक मैंने कमेंट कर समस्त ना किसी लोक मैंने कमेंट कर षंड बांधिक गोटे फार्स चलती आ वीडियो भ्यू ये एक्चुअली मुझे मिछ कथा कहूनी पूरा सत्य कथा कहूँ से षंड पाखापाखि 20,000-25,000 टका खर्च कर से षंड को बांधिली आम गाँव में बहुत लोग कहले अरे जगन्नाथ तू षंड बांधुचु से षंड जब पघारे मर ना तू पाल दौड़ी कामुड़ी बुली मुझे जदि से बणे मरी था तेणुक से बंधा होती बणे बाड़े पिटी होता मरी जाता तेणुक मुझे बांधिक रखी जदि मरीज गात कर पोतीदेवी गोटे खुआड़ कर रखी गोटे गोटे आंटीबायोटिक इंजेक्शन पाखापाखि 300-350 टका पड़े कंटिन्यू प्राय 6टा कि 7टा पैकेट खाइला चोकोड़ खाइला गोटे पैकेट चोकोड़ दाम के 150-200 गणी कुंडा आसला छण अवश्य आमर थिला किंतु कुंडा चोकोटा कंटिन्यू किना होता आउ ए वीडियो माध्यम जड़े आमर भाई ना मु भूली जाइए एबे मोर मन पड़ुनी कि से भाई को बहुत सारा भगवान भले रखु बहुत आगू भाई जीवंतु जातु मु हठात खरा बेले लेंका दुकान बसताए पैसा पाखे न था से दिन मो पाखे पैसा न था चोकड़ सर जाए कौन बाबद पैसा आसु ना से हुए गोटे कौन कौ बाबद गोटे कौन प्रमोशन काम होगा 2,000 टका पलि आसा से सागे हाथ देदे जाओ षंड पे गोटे चोकड़ नहीं आस कि अम बाबद गोटे जिनसा करदे सागे गोटे टका से कौन गोटे से दिन थाए प्रोब्लेम भितर मो पाखे गोटे टंका भी न था जहाँ पैसा देला सर जाए पैसा आसबार किसी बाट न था
हठात मु कुड़ियार पहुंची जड़े भाई जड़े आसते मतलब जगाई आने तांकर आसबार जो ये गोटे भल 20-25 लाख टकर गोटे कार चढ़ी आसता हठात मुझे लेंका दुकान बस गाधेनी पाधेनी घर कम भंगा भंगी से चलता आउ खाया पे 1 ରୁ 1:30 टाइम लेंका दुकान जाए बस गोटे हाफ पैंट पिंधि गोटे गंजी पिंधि ये बस लेंका नना गोटे लसी पियो मुझे नाई भाई लसी पिनु घर गले खाइबी ना नाई मुझे बनई सारे पी दियो से टाइम से भाई जड़े आसिले गोटे भल दामी कार आसिले मत कहले जगाई आपण भिडियो मुझे देखे आउ षंड देह कौन केमती अच्छी मुझे कहली भाई भल हो आसला कि से सांगे सांगे मत 1000 टका बाहर कर धरैले कहले जगाई नियो चोकोड़ नहीं जीव आ गाय षंडर कौन खर्च पर 1000 टका रख से भाई अशेष धन्यवाद जो मैंने 1000 टका से साहाଯ୍य करते आ बहुत सारा गाँ लोक कहले से षंडटा को बांधिच से षंड मरजी एक्चुअली मैंने कहवा कथा नुहे गोमाता सी से षंड ए पूरा सुस्थ अच्छी आ जोटा कि 8 दिन 4 दिन से मो दुआर मुझे आसूँ सब जो से तो रोनी एवं बाहर सबआड़े बुलूची किंतु से जेबे भी आसीबो से मो दुआर पर ठिया हबो आ 2-3 थर बोबेइबो ना डाकिले आसीबो ता ना डाकिले भी आसिक ठिया हबो जदि भी आमे सोइथिबु से राति रे आसीबो मो दुआर पर मेंचे हगिबो मुतिबो आ 2-3 थर बोबेइबो से जणेबो जे मु आसीची बोल ता ना मु दे देली माधव धन्यवाद सांग माने तो आपनकर भलो पे हम पे आशीर्वाद तो एक्चुअली सत कथा बहुत तुम्हें भी कह दिया आउ थे कौन यहाँ जो बहुत सारा व्यूअर्स भाई मैंने कमेंट कर सस्मिता भाजर कौन हम से प्रेग्नेंट अच्छा कि ना तो व्यूअर्स भाई मैंने कन्फ्यूज अच्छा कहीं ना एमती से बहुत सारा धोखा भी खाई बहुत यूट्यूबर मैंने भी धोखा धोखा देइछंती नहीं आमर सेमती किछि भी नाही किंतु आपण मानकर भी आशीर्वाद तुम भल पाइबारु आम घर को गोटे नुआ भगवान कर भी बहुत सारा भल पाइबा काना आशीर्वाद अछि नहीं हाँ कि नहीं खाली कह दिया नहीं हब मु नाही काई मते करबी नहीं हबनी 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 आपण मारा खाइबू नाही काई किछि हबनी आपण माने नेक्स्ट ब्लॉगर देखिबे समस्त को नमस्कार हृदयरु बहुत सारा भल पाइबा तो आपण माने बहुत खुशी रे रुहंतु मोर प्रभु जगन्नाथ पाखरे एति की प्रार्थना आ ओटा खुशी खबर पुणे गोटे नेक्स्ट ब्लॉगर देखा हबो जदि वीडियो भल लागे लाइक कमेंट शेयर करके आज वीडियो को उड्डे दियंतु से मो कथा पूरा सत बुझिबे हैला टाटा मु चलली भोक लगे खाइबी टाइम आसी 1:30 बाजिगला तो बहुत सारा कमेंट आसी किंतु कमेंट पड़ो ना एक्चुअली 500-700 खंड कमेंट आसी सब कमेंट पड़ला बेलू गोटे कौन हम ना वीडियो कटी चलो बहुत लंबा हो तो आज वीडियो बहुत बड़ा है नेक्स्ट वीडियो आपण मैंने देखिए तो कौन 10 वर्ष पुपी जन्म हबार 10 वर्ष कौन आम पिला चाहूँ कौन प्रोब्लेम होता आउ से टाइम केते दुख मु पाई केते कष्ट मु पाई आ जदि मो झील को मु कटक एससीबी मेडिकल बंचेकी नहीं आसी केवल गोटे लोक भगवान आशीर्वाद आ गोटे लोक मो माँ से सब बेल मो साथी अच्छी आ मत खाली गोटाए कथा कहे पुओ तू तो काम जीवु क्या कथार मुंड पुरेबुनु केबे कार खराब चिंता करूनु जे तू भल 2 पैसा रोजगार करू भलरे रही कार खराब चिंता करी का कांधरे गोड़ देकी ऊपर को उठेबु तेणुक मुझे तार गोटे नियम चलती आ गोटे जिनस अच्छी मो माँ मो पाखे अच्छी जिते मो शत्रु लगे किसी भी बंका कर पारे चलली।